आपण मानकु उत्कल विद्यामंदिर परिवार को स्वागत। सांग माने आपण माने जानिचंती आसंता नवेम्बर 15 तारीख एलटीआर जॉइनिंग हवा को जाऊ अछि। तो ये जो जॉइनिंग हम यहाँ क्या भितर जॉइनिंग हम ये जो जॉइनिंग रही है पीसीएम पिला मान पे जॉइनिंग अच्छी, सीबीजेड पिला मान पे जॉइनिंग अच्छी, संस्कृत पिला मान पे जॉइनिंग अच्छी एवं फिजिकल एजुकेशन टीचर पे जॉइनिंग अच्छी। यही चारोटी कैटेगरी पे आसंता नवेम्बर 15 तारीख में जॉइनिंग होगा चाहूँगी। तो आज मुझे भिडियो समस्त अपडेट इम्पोर्टेंट हम एक्सेप्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर। मु नेक्स्ट वीडियो रे फिजिकल एजुकेशन टीचर पे वीडियो लेके आसबि। तो आज आम डिस्कस करवा आपन थंबनेल जानि पारथिबे। तो आज डिस्कशन होउची जे आपन जॉइनिंग कले प्रथम मासरे आपन को केते टका दरमा मिलिबो। ओडिशा सरकार तरफ स्कूल एंड मास एजुकेशन तरफ प्रथम मासरे आपनकर सैलरी आपन हाथ केते आसीबो ताहार आज आम डिस्कस करवा। आपण माने एटी लक्ष्य करथिबे ये जो पोस्ट टी अच्छी यहाँ ग्रुप बी जॉब अच्छी एवं यार बेसिक सैलरी केते अच्छी ना 35,400 यार बेसिक सैलरी अच्छी। जदि आपण माने कहिबे एटा लेवल केते एटा होची लेवल 9 एटा मन रखंतु। मु आपण मानको ए जो स्क्रीनशॉट देखौची एटा होची ओएसएससी तरफ जो एडवर्टाइजमेंट जारी करा हितला तार एक रिजोल्यूशन कॉपी। तो ये जो सैलरी ये जो ग्रुप बी सैलरी ये कहाँ ना टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी साइंस, पीसीएम, टीजीटी साइंस सीबीजेड, हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर, तेलुगु टीचर, उर्दू टीचर एवं ता सहित ओडिया टीचर एमान ये सैलरी रहिबो। ये जो सैलरी रहिबो बेसिक पे 35,400 रहिबो, लेवल 9 रहिबो एवं यह एक ग्रुप बी जॉब। तो आसंतु आम डिटेल्स रे डिस्कस करवा आपन इन हैंड सैलरी केते आसीबो टिके भलो भाव में लक्ष्य करंतु। आपनकर जो पीसीएम, सीबीजेड, आर्ट्स, ओडिया, हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू ये जो कैटेगरी रहिला ये कैटेगरी रो आपनकर बेसिक सैलरी केते रहिबो ना 35,400 आपन रहिबो बेसिक सैलरी। आपनकर डीए ता सहित आपन कोन मिलिबो ना डीए मिलिबो। ये जो डीएड मिलिबो एटा केते मिलिबो ना वर्तमान समय अनुसार एटा आपनकर 58% रोची और ये 58% कहा ऊपर ना ये 35,400 ऊपर। तो 35,400 रो 58% काढ़ा से केते होची ना 20,532 टंका होची। तो आपनकर बेसिक सैलरी रहिला 35,400 तार डीए रहिला केते 20,532। तो जदि आम टोटाल करवा तो टोटाल केते होची 35,400 प्लस 20,532 टोटाल आपन रोची 55,932 टंका। डीए को मिसेले आपन टोटाल सैलरी होची 55,932 टंका। किंतु आपण माने कहिबे कोन हम गातु टोटाल 55,932 टंका आसीबो ना सेतिर कोन हुए ना किछि पैसा कटि के आसे। आउ से जो पैसा कटि के आसे सेटा कोन ताको हम प्राण बोली कहउचंती। ये जो प्राण टी पैसा कटि के आसे एटा आपन सेविंग हिकी रही थाए जो आपन पेंशन आकार मिली थाए एवं एटा केते परिमाण ले कटि के आसीबो ना 55,932 रो 10%। मन रखंतु 55,932 रो 10%। 55,932 रो 10% जे केते होउची 5,593 टंका। आपणकर ये 5,593 टंका यहाँ कटिक आसो टोटाल केते ना 55,932 रु 5,593 टंका कटिक आसो। ताले कटिक आसिले आपणकर सैलरी केते होची देखंतु 55,932 रु 5,593 कटला तो आपणकर होची 50,339 टंका। मन रखंतु तो बर्तमान आपन सैलरी होची 50,339 टंका एवं ताहा सहित ये 50,339 रु गोटे प्रोफेशनल टैक्स कटि थाए। ये प्रोफेशनल टैक्स केते टंका कटिबो ना 200 टंका कटिबो। तो बर्तमान प्रोफेशनल टैक्स कटिला परे आपन हाथ केते आसुची
ନା 50,139 ଟଙ୍କା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ 50,139 ଟଙ୍କା। କ'ଣ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ନା ଆଉ କିଛି କଟିବ? ନା ଏଠି ଆଉ କଟିବନି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଇସା ଆଡ଼୍ ହେବ। କେତେ ପଇସା ଆଡ଼୍ ହେବ ନା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ HR ଆଡ଼୍ ହେବ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼୍ ହେବ। ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆଡ଼୍ ହେବ ନା ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ 4% ଅଫ୍ ବେସିକ୍ ପେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଏ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରେ। ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି କି କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବଢ଼ିଥାଏ। ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ 4% ହୋଇଥାଏ, କେତେବେଳେ 8% ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କେତେବେଳେ 16% ହୋଇଥାଏ। ତ ଏ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟଟା କ'ଣ କରେ ନା ଭେରି କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା 4%, 8%, 16% ଏହିପରି ଭାବରେ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଭେରି କରିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଠି 4% ହିସାବରେ ନେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ 4% ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ? ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ଆସିବ? ଏଇଟା 50,139ରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ପେ ରହିଲା, ଏ ବେସିକ୍ ପେ'ର ଆସିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ବେସିକ୍ ପେ 35,400 ଅଛି। ତ 35,400ର 4% ଯେ କେତେ ହେଲା 1,416। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ରହିଲା କେତେ ଆସିବ 1,416। ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କେତେ ଆସିବ ନା 35,100। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଆସିବ ନା 50,139 ପ୍ଲସ୍ 1,416 ଟୋଟାଲ୍ ଆସିବ 51,555 ଟଙ୍କା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଟୋଟାଲ୍ ପଇସା କଟି ସାରିଲା ପରେ ଆସିବ 51,555 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସାଟି କାହା କାହା ପାଇଁ ନା PCM, CBZ, ଆର୍ଟ୍ସ, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, ତେଲୁଗୁ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ସ୍ୟାଲେରୀ କେତେ ଆସିବ ନା 51,555 ଟଙ୍କା। ସାଙ୍ଗମାନେ PET ପାଇଁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି PETଙ୍କ ସ୍ୟାଲେରୀ କେତେ, PETଙ୍କ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯେଉଁମାନେ LTR ଜବ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୟାଲେରୀ କେତେ ହେବ। ଆମେ ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।